করে তারগুলো কিচ্ছু হয় না, তাই কাটতে যাবো। আমাকে দুটো দিয়ে যা। তবে কুমড়ো কোটাকে সব নষ্ট করে দিল সিলগুলো। কুমড়ো হয়েছে আমার ডাল দেবে, ও দেবে না। ওরা আমরা বলাই হবে দাদা, ওরা দেবে না। ছোট ছেলে ওরা কষ্ট করে পারছে, দেবে আমাকে। আমি পারবো না দরকার হলে গাছ। না না, ওরা ছোট ছেলে, ওদের বাচ্চা মনে এখন তো ভয় থাকবে। ওদের ওটা আনন্দ ওদের। হাত মেরেছিলাম আমি আমার ওটা থাকেই না। যে সবাই বলছে তো বাবা যা না পারলে চেষ্টা করে পড়াতে পারবে না, তো তোমার আমার রাখিনি, মাঠে পারে না, ঘাটে কাটে না, খেতে পারে। ওদের মা আসলে থাকতে পারে না, মা থাকে দেওয়াতে আছে না, সেটাকে ছাড়তে পারে। বেসনটা শেষ কালি বলেছিলাম দাদা, মশলা নেই ওই জন্য থাকবে। হ্যাঁ, এটা এখনই বলেছে। এটা বলার ইচ্ছে ছিল না, খদ্দের কি করবো তাড়াতাড়ি করে তখন মনে জল আছে তো ভুলেই যায়। ভাই বাবরে बोले वीरेंद्र जी, फर्स्ट यू को हॉस्पिटल मैनेज वर्क कंप्लीट मैनेज। हाँ वो गुड है, मुझे वर्क कंप्लीट हो गया। ये क्लीन सब करके ना, ये क्लीन करके सब मैं घर जाऊंगा। वो तो वीरेंद्र जी आप रहे हो आपके साथ आती है। हॉस्पिटल जाएंगे, हाँ उनको बोला ना हॉस्पिटल जाएंगे। चलिए भाई, दादा भाई बोलो, मालिक दादा भाई ये बोलो। जब मैं बोला ना मैं घर से खाना पका के आई हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है मुझे। मैं जाऊंगा, नहाने के बाद खाना खाऊंगा, बेटे के साथ लेके तो स्कूटी लेके जाएंगे हम हॉस्पिटल। मेरा स्कूटी नहीं, वो मुझे स्कूटी नहीं बोला है। मैं वो मेरा स्कूटी है ना, उसका नाम है मोती। मैं उसको एक नाम दे दिया, मोती। आई लव दिस स्कूटी। ওই স্কুটিটাকে আমি প্রচুর 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 ভালোবাসি। आय आ जा भैया, बोलो बोलो भैया। मेरा स्कूटी नहीं है, वो मेरा मोती है, मोती। उसके माँ ज्यादा प्यार करते हैं हम। वीरेंद्र जी मैं जाएंगे हॉस्पिटल में, आप कहाँ सोता भाई कहाँ